कहला ए बहु तमे दिन साड़ी पिनी छ से साड़ी केन जन्म हेतिला साड़ी हां हां साड़ी गुटे जन्म हेबा होय गो साड़ी मां बुआ अछन साड़ी मां पापा केंदा कर लेथिबे साड़ी के के बनैथिला गो साड़ी रे केते केजी सूता लागिथिला तमारी साड़ी रे जेन धड़ी मने अछि से धड़ी मने काहे काहे चिन्हा पड़ी छे तमर आगरे जेन कुछ मारी छ से कुछटा किए पजारे जेन पनत छानी छ से पनतटा किए पनत रे किए से कथा कहबो आ जेन ई चूड़ी पिंदी छ ई मोदी जेते की सांजो सिंगार ने लगै छके ई सोना रूपा जेते गछे सेटा केनो जन्म हेथिला सोना के किए देथिला से कथा कहबो सोनार जन्म कथा हां हां साड़ीर जन्म कथा हाय गो अरे मुंडी जन्म कथा हमर चूड़ी जन्म कथा आगो राधिका बइले मोर प्रिय संगात हां हां कहि देबी मोर साड़ी जन्म चरित्र आगो पार्वती काटिले सुता होननी ईश्वर बुनिले पाट मुकुता मोर साड़ी के शिव एवं पार्वती मिसी कर बनाइथिले बनाले जे हेता तेरी कोर सुता से आगो पार्वती काटिले सुता गो बाबू ईश्वर बुनिले पाट मुकुता ये मां पिंदी अछि मुही ओमला नवसनर साड़ी मोर साड़ी रे 7.5 केजी सूता लगी अछि ननी हो मत्स्य कच्छ पर धड़ी पड़ी अछि आगो आगरे श्री कृष्ण ननी मोर पछे बलराम राधा भगवान श्री कृष्ण आगरे रहले आ आमे समस्त कली जुग रे मां भौणी माने पनत कानी पजाड़ी छाड़सु जे 1.5 हाथ छाणी कर छाम आमे पेंसु इटा 1.5 हाथ छाणी कर पेंसु सेटा 1.5 ससुर बलराम रह लागी गो आगो आगरे श्री कृष्ण मोर पछे बलराम हेले अनुसया देलेड़ी हेले अनुसया देलेड़ी ननदे सुन तुमको कही देवी साड़ी जन्म न सोनी मुड़िया सुन शिव पार्वती मिसिकरी बनेथिले आ राधांकर साड़ी रे मत्स्य एवं कच्छ पर धड़ी पड़ीथिला आगो मोरबेणी मथा मणि गो सते ई हस्त को कंकण मुदी गो जेते ई मा मोरबेणी मथा मणि गो सते गो ई हस्त को रतन मुदी गो जेते हेले मायापति देरेणी ननदे हो तुमे सुनुथि मन जली ननदे हो इटा साड़ी एवं रत्न मुदिर कथा गलाम तापरे ई सुवर्ण किनु जन्म हिना मन ध्यान दिकर सुनुथल बनी आहे सुण सुण सुज्ञातन देहि करि मन यहाँ दे उत्तर नहीं है बेलवसा के है यहाँ दे नहीं है राधा कृष्ण मिलन बेले है तुमर गान लोग तो हेंदा भी कलाकार के चिड़ाला पारी कथा हो जर काडा प्रश्न उत्तर करन हमर हिसाब दंड करूछु अपन माने खुशी होई कर देखन आगो सुन सुन सुज्ञान देई कहरि मन आगो सुवर्ण ज नम कथा करहे श्रवण एक दिने सुदर मास भारे देख जन आके रंभा उर्व सीमेन का नृत्य करिले त्रिपुण
ପୁରରେ हाँ ଇନ୍ଦ୍ରର ସଭାରେ ହଇ ଗ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇ ସୁନାଟା କେନ୍ତା କରି ଜାତ ହେଇছে ଆଜିକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ କେତେ ହେଲା ଜାଣିଛ केते गो 2 ଲାখ ପାଖାପାଖି ହେଲା ହଁ, ହଁ। ତ ଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କେନ? ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଗ ଶୁଣ ହଁ। ତ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ ହଁ, ହଁ। ଆଗ ରମ୍ଭାଙ୍କର ସ୍ତନ ଦେଖି ଅଗ୍ନିଦେବ ଯେ ଜାଣ सही न पाइले बनी तुम्हें सुन दे मन जिते रंभा हाँ नृत्य करुथिले हई ग सबु देवता माने से जगह देखुछन हाँ। तो से मध्यरु अग्नि देवता काना काना कले रंभांकर स्थान के देखि करी मोहित हो हई गले ग सेही समय अग्नि देवता पीत वसन पिंदिथिले हाँ, हाँ। तो स्थान के जेते देखि देछन आगो अग्नि देव कर ब्रह्म वसने पड़िला आगो सोना वर्ण पराए से देवी सुतिला राधे मनी हो अग्निदेवंकर ब्रह्मटा खसी गला हाँ। आ तांकर पीत वसन हलदिया वसन रे पड़ी जाय हई ग तो जेते बेले अग्निदेवंकर ब्रह्म हलदिया वर्ण दिसुसी हाँ। सब देवता माने आशीर्वाद कले जे आजि ठारू ई ब्रह्मटा सुवर्ण ही जाऊ ले जाओ तो सबु देवतांकर आशीर्वाद कारणरू हाँ। अग्निदेवंकर ब्रह्मरु जात हैला सुवर्ण तो से सुवर्ण सर्वप्रथम किन जगह रे थिला जानि ई जगह रे आग सुमेरु पर बत बोली ताहारी जे नाम आग से सुवर्ण जाई रहिला सुनलो दै मन सुमेरु बोली गोटे पर्वत थिला हई ग से सुमेरु पर्वत रे सुवर्ण जायकर रहिथिला हाँ हाँ किंतु सुनाटा किन्नु जात हितिला केन्नु रंभांकर यौवन देखि करी अग्नि देवता सही नि पाइले हई। तांकर ब्रह्म स्थलित हैला हाँ। हलदिया वर्ण दिसुथिला हई। सब देवता माने आशीर्वाद कले आ अग्नि देवतांकर ब्रह्मरु ही सुवर्णटा जात हैला जात हैला। आ से सुवर्ण को हमें कलिजुग रे मध्य समस्त धारण करछ हाँ, हाँ। किन पुराण रे लिखा अछि केन पुराण आगो इटा ब्रह्म वैवर त पुराणे रहिछि प्रमाण बुद्धिले क्षमा कर हे सभार जन तो सेही सुवर्ण रे तयारी हीरा नीरा मोती माणिक्य रे मुई मध्य हाँ। सजित हिछे न बनी सजित है चला यहाँ दे तो घर के जीवन चला गो अरे हेइछे अंधार ए हटो किंदा ना विकास रो बापा के जी ये बाटो तेरे को डराइलो क्या तमन्ना अरे लागू छे डर ई मामू गो मोरा अरे केंता करिया में एकला जीवो मोर मामू गो नहीं छाण गो खड़े दूर
ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛେ ଡର ଆରେ ଗଲା ବେଳେ ମତେ ହେବା ଉଚୁର ହେଇଛେ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛେ ଡର ଗଲା ବେଳେ ମତେ ହେବା ଉଚୁର ଏ ମାମୁ ଗମରା କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଏକେଲା ଯିମୁ ନେଇ ଛାଣ ଗଳେ ତୋର କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଏକେଲା ଯିମୁ ନେଇ ଛାଣ ଗଳେ ତୋର তোর পাহা তলে মুড়িয়া মারুছে তোর পাহা তলে মুড়িয়া মারুছে হিমুই করুছে লক্ষে জোহার কেন্তা করি আমি একেলা জীবন ছাড় গড়ে তোর কেন্তা করি আমি একেলা জীবন ছাড় গড়ে তোর যাই করি সতর হেলান কেতা তুই নাই জানো কি কার পিলে মরে হতো পতিয়া উঠেই নেবে গইল আরে ফুল ফুটি থিলে ভমর মারে দেউতি সোন চাব পাউন পাউন চুবিলে বেমহু কেহি নাই আমার সাহা অন্ধার রাতি দুলুকে মোর ছাতি অন্ধার রাতি দুলুকে মোর ছাতি হিমতে লাগুছে ডর ডর जी चाहता तो खुद को जला दो मौत को तेरे दिल में लगा लो अरे केंता करिया में अकेला के मुझे छन गणे डर केंता करिया में अकेला जो नहीं छन गणे डर समस्ते जानिछन जे चंद्रसेना हनुमान जन्म होती हनुमान तरे बेड़ा जीवित अच्छे चंद्रसेना केंता कर जन्म हैला केंता करी हटा मुई भी तो भाबू छे समस्ते इटा भणु चुकी नहीं पहला कह हां तो तुई जन्म हैलु आर जने केंता कर तुई जन्म हैलु कह तुई तो जी छु नहीं तो मुई तो जी छार पर केंता कर जन्म हमी नहीं रे भाल जी दे तोर पीदर भाल आई थिबा होय जी तक भी तो रहू छे हेंता का बोलु छे हां हे हनुमान जी चार तार पीदर हेटा चंद्रसेना का बोल छे नहीं है बारे हेंता नहीं का है छे तो रामचंद्र रावण के मारी कर जेते बेले बाटे आसी करी गुडी भोजी टे करी थी हां 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 तो से भोजी कोला बेल के रामचंद्र भगवान के सीता माता खायबा के दे दै छन रांधी करी डाक तो आर पनत कानी रे धुकु जन कोले बसै दे करी वाह गो सखा तो हनुमान गुडे पथरे बसी जे गुडे अक्षय शिला रे जेकर बसी जे हां हां आर देखि देला जे सीता माता रामचंद्र के धुकुची आर खायबा के दउ छन हां गो मां तोर लाग बोली सातटा समुद्र में डेली तोर लागी बोली मते इंद्रजित नागफास बंधन देथिला लांजा वस्त्र अग्नि लगे के छाड़ी दिला मई मरी गइथिला मरी गइथि होय तो ई तोर लागी बोली करी मई सास गंधमार्दन पर्वत लखन के शक्ति भेद देथिला जइथिनी जइथने तोर लागी बोली कर तोर दियर मते बाटुली मायला मई मरी जइथिला पटकन मरी जत केनता कर बचनी डाक तो हां मते एंता दिने खावा के देतु बोले मुक्ति हेती बे देखछु तो रामचंद्र भगवान कहले हां तो त्रेतया जुगरे तु चंद्रसेना रूपे जन्म हेबो बस आर ई सीता राधा ही के जन्म हेबा होय होय तो से हनुमान जीवित अच्छे हां सखा कृष्ण भगवान जनता अर्जुन रो कोला हरण करी के नेले देह छालले हाय हाय चारा सबर से जते बेला सर मारी देला सेंता रामचंद्र जते बेला समाधि हेले जड़ समाधि बस हनुमानर गुटे कोला टाणी ले गले हां जते बेला टाणी ले गले केनता कले अंता करले तो देवतांकर अत्याचार कंसर अत्याचार देखि कर देवता माने जते बेले विष्णु के स्तव करिछन विष्णु भगवान केनता कले का करले अरे तू ई भागे में विभक्त खेली बाम फागर
ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହଇଲି ସଖା ତ ହନୁମାନର ଗୋଟେ କଳା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସମାଧି ବେଲକେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ बस ସେ କଳା ଧରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାମ ଭାଗ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଲେ আর ডাহাଣ ভাগটা কৃষ্ণ ହେଲେ अच्छा ସେଥିর ଲାଗି রাধার সঙ্গে চন্দ্রসেনা বি হ্রাস করি পারলা আর রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ বি হ্রাস করি পারলে हाँ সখা তো কেনতা খিছে का है जे আরে দুই ভাগে মুই বিভক্ত খেলি বামে চন্দ্রসেনা হইলি মুই ডাহাণ রে কৃষ্ণ হইলি দুই ভাগে মুই বিভক্ত খেলি हाय বামে চন্দ্রসেনা হইলি মুই ডাহাণ রে কৃষ্ণ হইলি সর করি থা हाय চান্ডা লাইলে এন্তাটা মানে পাইব है तो সখা এই! বাম ভাগরে চন্দ্রসেনা রূপ খেলে हाँ আর ডাহাণ ভাগরে কৃষ্ণ অবতার হেলে अच्छा তো কাঁথি লাগে কৃষ্ণ অবতার খেলে আরে রাধার সঙ্গে রে চন্দ্রসেনার সঙ্গে সাথে বৃন্দাবন সাথে আর হরিবু গোপীগা কৃষ্ণর অত্যাচার দেখি ए! সখা আরে তেনু মধুর খেলি জন্ম हाँ আর গুপ্তে গলি গপ ভুবন आहा সখা তো সে কংসকে মারবার লাগি কৃষ্ণচন্দ্র चंद्र সখা সে যুগেশ্বর সাউ সে আজ্ঞাঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি হবলান দেখবার তাঙ্কর চূড়া পথরে কুসুম বর্ষা হবলান দেখবার তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে হবলান দেখবার সখা আরে তেনু মধুরে মুই খেলি জন্ম গুপ্তে গলি গপ ভুবন মুই গুপ্তে গলি গপ ভুবন চান্ডাল লেখই রে গুরু পাদ ধ্যাই ओए চান্ডাল লেখই রে গুরু পাদ ধ্যাই কা গুরু পাদ ধ্যাই সখা বাবুরে জন্ম কল মতে মোর মাতা দেব কি আর জন্ম কল মতে মোর মাতা দেব কি গো কংসর অত্যাচার দেখি সখা তো পরশুরাম নিজের মাকে কাটিଥିଲେ मारी थिले কিন্তু অলগা কে নিজের পিতাকে মারিଥିଲେ मारी थिले সখা তো কেনতা খিজে का है जे এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা সখা এই সাউন্ড কেনতা বিলে এনতা লাগুছে কেন কথা কি আমি হলে ধরসুঙ্গা কেনটা আমি বিছাড়ি দেছি সখা তো পরশুরাম কাহার আজ্ঞারে তার মার মুন্ডকে ছেদন করিଥିଲେ বাবুরে যমদগ্নি তাঙ্কর পিতার আজ্ঞারে আর পরশুরাম সতে পুণ আরে রেণুকার মুনি পুনিয়ার মুন্ড কাটি দেলে আরে রেণুকা মাতার মুন্ড কাটি দেলে ओए সখা আরে ত্রেতয়া যুগরে জান পরশুরাম ত্রেতয়া যুগরে জান সখা
এটা রেণুকাকে পরশুরাম মুড় কাটিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে কেন ব্যক্তিটা তাঙ্কর পিতার মুন্ডকে ছেদন করিଥିଲେ কইଥିଲେ দিনে কেনতা খিছে জানিছো কা আইতে আরে দ্বাপর যুগে দিনে ইন্দু যমুনা নদীকে গলে আরে স্রোত স্নান করি সেই ইন্দুমতি আজ্ঞা স্রোত স্নান করি সেই ইন্দুমতি সখা আরে জল অর্পণ করিলে নারায়ণ পুত্র প্রাপ্তি হেউ ভলে সখা তো যেତେବେଳେ স্নান করিকি ইন্দুমতি সে জল টেকুছি সূর্য দেবতাকে জল অর্পণ হয় করছে হয় হে প্রভু ই মোর গর্ভরে পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হব বলিকি প্রভুকে জল অর্পণ করছে আচ্ছা ই সমୟରେ দুর্মিଳା অসুর আকাশ মার্গরে সে গতি করুଥିଲା বাস বাস যেତେବେଳେ ଦୁର୍ମିଳା ଅସୁର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀର ଚେହେରାକେ ଦେଖିଦେଲା ଇ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି হয় সখা আরে স্বর্গরূ পুনি সেই দুর্মিଳା অসুর আর ধীরে ধীরে রে খসিলা তো কেনতা বত্রে খসলা আরে উগ্রসন রূপ হইছে দুর্মিଳା আরে উগ্রসন রূপ হইছে দুর্মিଳା ইন্দুমতির পাশে কলা সুজ্ঞজন ইন্দুমতির পাশে গলা সখা তো দুর্মিଳା অসুর উগ্রসন রূপরে ইন্দুমতির পাশকে দিচ্ছে হয় হয় তো ইন্দুমতি কহুছে দুর্মিଳା অসুরকে কা বলতে উগ্রসন রূপ ধারণ করিছে যে স্বামী তুমি কাহার আজ ঠানকে মোর আসলো হয় হয় তো দুর্মিଳା অসুর উগ্রসন রূপরে কহুছে গো ইন্দুমতি বাস। ই তোর রূপ চেহারাকে দেখি করে মুই আর ঘরে রহিনি পারনি সেতিলাগি মুই যমুনা নদীকে আসনি আর মতে তুই যদি রতি কিড়া আনে দেবো ই পিণ্ডরে মোর প্রাণ বি আনে রহে না হ্যাঁ হ্যাঁ সখা আরে পতির কথা কিয়ে নেই মানে কে নে মানে বুয়া কো যে পতির কথাকে যে কাটি দেবা কিংবা যে উল্লঙ্ঘন করে দেবা সে নরখরে সে নারী ওই নরখরে পড়বা হয় তো তেণু করে ইন্দুমতি কেনতা কলা সখা আরে দুর্মিଳା প্রেস নরূপ ধরিলা আরে ইন্দুমতি নারীকে যে হরণ করিলা সখা ই কথা জানি গলা ইন্দুমতি যে দুর্মিଳା অসুর আসিকরি উগ্রসন রূপরে মতে মোর সতীকে হরণ করদেলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোতে মুই অভিশাপ দউছে বাস বলিকরি অভিশাপ দেই দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ দুর্মিଳା অসুরকে কা বলিকরি অভিশাপ দেলা কা বলি তুই যেতেবেলে ছদ্মবেশরে মোর পতি উগ্রসন রূপরে আসিকরি মতে যেতেবেলে হরণ করদেলু বাস ই মোর গর্ভর যেন পুত্র সন্তান জন্ম হবা তোতে মারবা বলি অভিশাপ দেই দেলা দেখলো সখা বাবুরে তেণু করি কংস রাজা হইলা জনম সখা সমস্তে জানিছুন যে কংস খালি জন্ম হইଥିଲା হয় হয় কিন্তু গোটে ঝিଅଟେ ବି জন্ম হইଥିଲା কে বউ উগ্রসন রূপরে যেତେବେଳେ ଦୁର୍ମିଳା ଅସୁର ହରଣ କରିଦେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀকে গোটে ଝିଅ আর গোটে পুଅ জন্ম হইলে বাস বাস সে পুଅর না কংস আর ঝিଅর না কংসা আচ্ছা তো কংসা আর কংস দুই ভাই ভଉଣୀ এটা জন্ম হলে সখা তো তেণু করে যেতেবেলে অভিশাপ দিয়ে দিচ্ছে মতে যেতেবেলে তুই উগ্রসন রূপরে হরণ করদেলু ছদ্মবেশরে মোর গর্ভরে যেন পুত্র সন্তান জন্ম হবা তোতে বিনাশ করবা বাস বলি করে অভিশাপ দিয়ে দিলা বাবুরে তেণু করি কংস রাজা হইলা জনম আরে দুর্মিଳା অসুর মারিলা সে কংস রাজন
ହେଲା ରେ ବୁଆ ସଖା ଓ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରେଇଛ କାଣା ବୋ ତ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦୁମତୀକେ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସନ ରୂପରେ ଦୁର୍ମିଳାସୁର ହରଣ କଲା ତ କଂସ ଜନ୍ମ ହେଲା হয় হয় ତ ତେଣୁ କରି ଦୁର୍ମିଳାସୁର କେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା କାଁ ବୋଲି ଯେ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଯେନ୍ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ତତେ ମାରବା ବାସ୍ ତେଣୁ କରି କଂସ ଆଜ୍ଞା ତାର ପିତା ଦୁର୍ମିଳାସୁରକେ ମାରିଥିଲା আচ্ছা ଏଟା ହରିବଂଶର କଥା ଆଜ୍ଞା বাস ସଖା ଓ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଯେ କାଁ ଭୋଜି କରିଥିଲେ হ্যাঁ ସୀତା ମାତାର କନତ କାନିରେ ଧୁକୁଥିଲେ ଆର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ଖାଇବାକେ ଦଉଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଦେଖିଥିଲା କହ ବୋଲୁଛ বুয়া দে মুই বি কহেমি বলছিনি হেটা হ্যাঁ কা ভুজি তুই বঢ়িয়া কহিଥିଲି বল তো হ্যাঁ ভাবুথিনি কেতেবেলে খা ছাড়মি বলি রে বউ মোর দাদা কহি দেলা সখা এ, তো কাঁ ভোজি ହେଇଥିଲା জানিছো কাঁ কা ভুজিব আরে ক্ষীরে খিচুড়ি বাটরে করিଥିଲେ রাম কোলে রাম হ্যাঁ লাগবা সেটা সে ক্ষীরি খিচুড়ি কেন জায়গাରୁ আসিଥିଲା কেন আইছিলা আরে লঙ্কা গড়ু আনিଥିଲା বিভীষণ আজ্ঞা বিভীষণ সখা বঢ়িয়াটা মানে পতলা এন্তাটা পতলালে মুই কহেছি নালে কেতে ছাড়িকি পলাশলা ঠিক না না হয় তো সখা ও। তো কাঁ ভুজি ହେଇଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ আরে খিচুড়ি খিড়ি খিচুড়ি বাটরে কলে রাম রে বাবু কলে রাম আর লঙ্কা গড়ু আনি তো থিলা বিভীষণ গো বিভীষণ খিরি খিচড়ি হইতিলা আজ্ঞা বাল্মীকি রামায়ণরে খালি ভোজি করিছন কাঁ ভোজি যে লেখা নেই হেবার এটা বাল্মীকি রামায়ণ 14 খণ্ড হয় হয় গর্গ বটুর লেখা 7 খণ্ড আর ক্ষেত্রমোহন লেখা 7 খণ্ড হেলে কাঁ ভোজি হইতিলা লেখা নেই হেবা হেলে খিরি খিচড়ি ভোজি কেন পুরাণর কথা আজ্ঞা অবিশ্বাস দিলে দেখো কল্প রামায়ণ আর রামায়ণ আর কল্প রামায়ণ দেখো সুজ্ঞ জনক দেখো সুজ্ঞ জন আর কল্প রামায়ণ দেখো সুজ্ঞ জন সতে সুজ্ঞ জন সখা বিভীষণ চিন্তা করিছিলে মোর প্রভুর সাঙ্গরে মুই যেতেবেলে অযোধ্যাকে ছাড়ি যাউছে বাস বাস খাবারটা কিছু কিছু ধরিতেছে বাটা ভোজি করতে বাস সখা হেটা আর জানবো হেটা ভাল কহি দিল এটা কেন জায়গার কথা কেন জায়গার কথা টিকে মতে কহিল নেই নেই কেন জায়গার কথা এটা কেন ভোজি করবার জায়গার কথা রে কেন ভুজি করবার জায়গায় বলছো হ্যাঁ এটা এটা কাঁ ভোজি বুঝানি বাটু যেন আসুଥିଲେ ভোজি করଥିଲେ বুঝে দিলে দুই জায়গার ভোজি হইতিলা জানিছ কি না কেন কেন দেখা যায় পহলা বাটে গুটে ভোজি হইতিলা রামচন্দ্র যেন ধুকি দউଥିଲେ হনুমানকে অভিশাপ দিতিলে আর গুটে ভোজি গৃহক সবর পাখে যেনটা কি কবন্ধ রাক্ষাস হনুমানকে চাপি দেইতিলা গর্ব করদেলা हाँ तो हेटा पत्रउछे मैं केन जगार कथा एटा पत्रालो बोलुछे এ বা हाँ তুই আর নেই কহি পারু না हाँ আর কেন পারু হয় হয় आज्ञा दुई थर भुजी हेतिला पछे हेटा फलमूल खाइथिले रांधी करी जे याडा रांधरा बेलके हनुमान गर्व करिथिला जे हनुमान के पठेइथिले तुई जा तरे बाबू फलमूल आनबो जा बोले जे हेटा कबंध राख्या हनुमान के चापी दिथिला हेटा पछर कथा सखा ও
তো ভীম ভাই সন্ত কবি কাঁ বলি করে লিখিছে জানিছ কা বলি লেখলে টাইম কেতে খেলা পিলে টাইম টিকে দেখো 2 বাজছে সখা এ দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণর নাম এ দিনে নে ভজিলু রাম নাম রে মুঢ় খেলু অজ্ঞান এ দিনে নে ভজিলু কৃষ্ণর নাম